We are a kingdom and transformational house with the aim and purpose of helping people discover, develop, maximize, and release their gifts, purpose, and personal assignment on earth. Welcome to House 633, where you come to become. Welcome, family, and thank you for joining us in this service. We just want to invite you guys to please like, share, and subscribe to our YouTube channel. That way you can help us spread the message of the kingdom. You can also help us spread the message of the kingdom by partnering with us. So we want to invite you guys, if you want to sow into this house, into what God is doing, you can do it through Zelle. You can send it to honorseed@house633.com. So thank you for partnering with us, everything that God is doing in this generation, in this house. We pray that this message blesses your life to the King. Amen. To Amen. the King. Oh man. Al Rey. Give me a minute. So, deme un minuto. I'm composing myself. Me estoy componiendo. I was confessing to my wife Le estaba confesando a mi esposa that lately I've been a little bit emotional. que estos días me he sentido un poco más emocional. Like I hear the word of God and it touches me different. So, escucho la palabra de Dios y me toca diferente. And then I come to worship and then it touches me Y different. después vengo a la adoración y me toca diferente. And I thank God because I can feel it. You Y know? le doy gracias a Dios porque lo puedo sentir. And as I was like down there, Y mientras estaba ahí abajo, I was thinking to myself, and this is kind of more like a challenge towards you guys. so estaba pensando dentro de mí mismo y esto es más como un reto para ustedes. It's like God says that if we can't worship Him, Dios dice que si nosotros no somos capaces de adorarle, then He's going to raise up rocks to worship Him. entonces Él levantará a piedras que le adoren. Amen. And let me tell you this, I'm not going to let a rock worship God harder than me. Y deje decirles algo, que yo no voy a dejar que una piedra adore más que yo. Amen. So it's a challenge towards you guys. So es un reto hacia todos ustedes. You know, sometimes we come to worship and we're so dry. So unas veces venimos a la adoración y estamos tan secos. It's like it's not the responsibility of the worship team to get you into the mode. So no es la responsabilidad del equipo de alabanza de meterte en el ambiente. You have to already come with that environment in you, Tú tienes que venir ya con ese ambiente dentro de ti. so that you can come into the setting and just worship God. Para que puedas entrar a la escena y nomás adorar a Dios. Because it's like the house of God is a house of prayer. So la casa de Dios es una casa de adoración, Prayer de oración and worship. y adoración. So we have to come ready here to pray So tenemos que venir listos aquí para orar and to worship God. y para adorar a Dios. So like I said, for me, like this last couple of weeks has been, God is doing something in me. So como dije, estas últimas semanas Dios ha estado haciendo algo en mí. And I was reading today's session. Y estaba leyendo la sesión de hoy. And by the way, just join me in the book of Matthew chapter 15 verse 29. Y para que puedan unirse es Mateo 15 versículo 29. I've been reading this all day, Solo he estado leyendo todo el día. and I always say that God is perfect, Y siempre he dicho que Dios es perfecto. that He always does things at the right time, Que Él siempre hace todo en el tiempo adecuado. with the right people, right? Con las personas correctas. And I was reading this, and I'm like, man, I was able to kind of like see myself. Y In estaba some of these leyendo things. esto y me pude ver a mí mismo aquí. So I'll explain it as we go. Eso se lo explicaré mientras vamos. But let's read these 3 verses, Pero leamos de esos 3 versículos. and then let's just ask the Holy Spirit to break it down for us, Y preguntémosle al Espíritu Santo que lo desglose hacia nosotros. so that we can receive something. Para que podamos recibir algo. I believe that all of us here tonight can receive something from God So yo creo que todos nosotros aquí en esta noche podemos recibir algo de Dios. that is going to bring transformation, Que va a traer transformación. that is going to bring healing, Que va a traer sanidad. and that is going to bring restoration. Y va a traer restauración. Times are tough, Porque los tiempos están duros. so as time goes on, we need more and more of God. Y mientras el tiempo avanza necesitamos más y más de Dios. I realize that as time goes by, I need more of God and not less of Him. He realizado que mientras más tiempo pasa necesito más de Él, no menos de Él.
And you know, it's sometimes sad to see that there are people sometimes that feel that they can move on in life without God. And Y a I'm like, veces es triste ver a personas que piensan que pueden avanzar en la vida sin Dios. I don't even know how you guys can do that. Y yo me pregunto, ¿cómo son capaces de hacer eso? Like I can't do anything without God. Yo no puedo hacer nada sin Dios. So you know, like I said, it maybe is what God is working in me that I'm seeing stuff. So, como dije, a lo mejor es Dios trabajando en mí que yo estoy viendo cosas. But are we ready? Pero ¿estamos listos? Amen. So let us Amen. read. Entonces leamos. Let us give God a round of Y démosle un applause. aplauso a Dios. We'll read and then we'll pray. So leeremos y después oramos. We're living in a season. I'm sorry. I'm just perdón. going to let the Holy Spirit go. Estamos viendo en una temporada y voy a dejar que el Espíritu hable. Where we can't give less. Donde no podemos seguir dando menos. We have to give more. Tenemos que dar más. And as time moves forward, Y mientras avanza el tiempo, we have to become even more and more responsible tenemos que convertirnos más y más responsables. because we have to pick up the irresponsibilities of people. Porque tenemos que recoger la irresponsabilidad de otros. And if we're going to pick up somebody else's irresponsibility, Y si vamos a recoger la irresponsabilidad de otros, we have to give more tenemos que dar más and not get tired. y no cansarnos. Like the Bible says, never get tired of doing good. Como la Biblia dice, nunca te canses de hacer obras buenas. Amen? Amén. All right, let us go. Okay. If I cry, let me cry. Si lloro, déjenme llorar. That's what the song says, right? Eso es lo que la canción dice, ¿verdad? Déjenme llorar. Dice. Let me cry. Who knows the second part? of that? ¿Quién se sabe la segunda parte? Yeah. You know what? And sometimes we listen to these songs from the world, Y una vez escuchamos estas canciones del mundo, but they're right. pero tienen razón. They're like, why do we cry? ¿Por qué es que lloramos? It's because we're hurt. Es porque estamos lastimados. And we say, look at that pagan song. Y decimos, oh, mira esa canción pagana. And it might have been more inspired by the Holy Spirit Pero a lo mejor fue más inspirado por el Espíritu Santo than the songs that we sing at church. que las canciones que cantamos en la iglesia. Because we come and we sing at church Porque venimos y cantamos en la iglesia and nobody cries. y nadie llora. But they listen to this song Pero escuchan esta and canción all of a sudden they release. y de repente lo sueltan. Right? So let us get back on track. Your So- pastor is a little bit carnal tonight. So, alineémonos de regreso. Su pastor está carnal hoy en la noche. All right, Matthew 15, So, Mateo 15, verse 29. Let's get in the spirit here. versículo 29. After leaving Lebanon, So, después de dejar la ciudad de Lebanon, Jesus went to Lake Galilee and climbed a hill nearby and sat down. so Jesús fue a la orilla de la montaña El mar de Galilea de se sentó. Galilea. Sorry, I translated the wrong. Yeah, then huge crowds of people streamed up the hill, Y entonces una multitud enorme vino a la montaña, bringing with them the lame, trayendo con ellos los Mancos. cojos, the blind, los ciegos, the deformed, los lisiados, the mute, los mudos and many others in need of healing. y a muchos otros que necesitaban sanación. Let me repeat this, Deja repetírselos. because this is what we're going to talk about Porque tonight. eso es lo que vamos a hablar hoy noche. Bringing with them the lame, So trajeron con ellos los cojos, the blind, los ciegos, the deformed, los lisiados, the mute, los mudos and many others in need of healing. y muchos otros que necesitaban sanación. They laid them at Jesus' feet Los and pus- he healed them all. Los pusieron a los pies de Jesús y él los sanó a todos. And the crowds marveled with amazement, Y las multitudes se maravillaban con asombro, astounded over the things they were witnessing with their own eyes. atónitas ante lo que estaban presenciando con sus propios ojos. The lame were walking, Los cojos caminaban, the mute were speaking, los mudos hablaban, the crippled were made well, los lisiados quedaban sanos and the blind could y see. los ciegos veían.
For 3 days, everyone celebrated the miracles as they exalted and praised the God of Israel. Y durante 3 días todos celebraron los milagros mientras exaltaban y alababan al Dios de Israel. Father, in the name of Jesus, we just want to pray to you tonight. So, Padre, en el nombre de Jesús, solo queremos orar a ti hoy We noche. just want to come into your presence, Father, with a humble heart, Queremos venir ante tu presencia con un corazón humillado, because we might be the lame, porque a lo mejor podemos ser los lisiados, we might be the blind, podemos ser los ciegos, we might be the ones that are in need of healing, podemos ser los que están necesitados de una sanidad, but we just don't come and sit at your feet pero no venimos a sentarnos a tus pies so that we can receive the healing. para que podamos recibir esa sanidad. I pray, Father, tonight Yo oro, Padre, en esta noche for everybody that might be in any type of necessity, para todos que puedan estar en cualquier tipo de necesidad, that you bring healing to their life, que tú traigas sanidad a su vida that you might let them see, y que les dejes ver, that you might remove all deformity, que remuevas toda deformación. that you Father might be the one that restores us tonight. Y que tú, Padre, seas el que nos restaura hoy noche. In the name of Jesus, En el nombre de Jesús, I pray, Holy Spirit, yo oro, Espíritu Santo, do what you do best. haz lo que tú haces mejor. Bring restoration, Trae restauración, bring transformation, trae transformación bring revelation, y trae revelación so that we can grow, para que podamos so crecer, that we can develop, para que podamos desarrollarnos so that we can mature, y para que podamos madurar and that we can give the stature that you're looking for. y que podamos dar la estatura que tú estás buscando. In the name of Jesus, En el nombre de Jesús, we pray. oramos. Amen. Let's give God a Amen. round of applause. Amén. Man, at a simple view, So, de una percepción simple, it might seem like it's just another day, another time for Jesus. so, se puede mirar que es otro día, otro tiempo como cualquiera de They're bringing Jesús. them people that are sick, and He's just healing them. So, le traen a personas enfermas y él los sana. But I've been asking the Holy Spirit all day, all week, Pero he just estado for pidiendo- understanding. Pero le he estado pidiendo por entendimiento al Espíritu Santo toda esta semana. And in the kingdom context of what we're reading, Y en el contexto del reino de lo que estamos leyendo, physical ailments in the Gospels often serve as living parables. so, enfermedades físicas usualmente usan como parábolas físicas. Like we can just look like, oh, you know what? He's healing the lame. So, podemos ver que, él está sanando a los cojos. He's opening the eyes of the blind. Está abriendo los ojos de los ciegos. But in reality, they're living parables. Pero en realidad son parábolas vivas. There's so many hidden truths behind these type of healings Hay tantas verdades escondidas detrás de este tipo de sanidades that if we don't seek the Holy Spirit que si no buscamos al Espíritu Santo so that He can give us revelation, para que Él nos dé revelación, we will miss everything that Jesus is doing. vamos a perder todo lo que Jesús está haciendo. And we will just look at this as a simple story Y vamos a mirar esto como otra simple historia and never get nothing out of it. y nunca recibir nada. And I was asking the Holy Spirit, like what's going on here? Y le estaba pidiendo al Espíritu que me explique qué es lo que está pasando aquí. Like why does the writer of this book go through the trouble ¿Por qué es que el escritor de este libro pasa el problema of letting us know who these people are? de dejarnos saber quién eran estas de personas? Because he names them the lame, Porque Él los nombra en los cojos, the blind, los ciegos, the deformed. los lisiados. Who are these people? ¿Quiénes son estas personas? And why does he go through the trouble of naming their disease and their condition? ¿Y por qué se toma la molestia de nombrar sus enfermedades y condiciones? So I asked Andy to look for this word atrophy. So le pregunté a Andy que busque esta palabra atrofía. So in a physical sense, atrophy refers to the wasting away or shrinking of a body part. So en un sentir físico, la atrofía es la pérdida de masa o la disminución de tamaño. And it looks simple, like I said, just looking at it, right? Y nomás mirándolo, sí, se mira como algo simple. So usually atrophy happens So usualmente la atrofía sucede when there is lack of use, cuando hay falta de uso, poor nourishment, mala nutrición or a loss of nerve stimulation. o una pérdida de nervios, de estimulación de nervios. So all of these people were suffering
not only from a physical atrophy, So, todas estas personas no solo estaban sufriendo de una atrofia física, meaning that they were wasting away. lo que significa que se estaban desgastando, They were useless, right? pero eran inútiles, ¿verdad? But in reality, they were also suffering for something much greater. Pero en realidad sufrían de algo mucho más mayor. They were suffering from spiritual atrophy. Estaban sufriendo de una atrofia espiritual. They were just wasting away spiritually. Se estaban desgastando espiritualmente. They were malnourished spiritually. Eran malnutridos espiritualmente. They had lost all connection to the spiritual atmosphere. Habían perdido toda conexión espiritual al mundo espiritual. So Jesus was healing those people from that from atrophy. So Jesús estaba sanando a estas personas de esta It atrofia. wasn't that he was only simply healing them from a physical ailment. So no era que solo les estaba sanando de una enfermedad física, But he was really saving them from wasting away. pero en verdad les estaba salvando de desgastarse. And I don't think it's desgastar the word that I want to use. Wasting away is kind of the way that I interpret it. It's like, ¿Se están consumiendo? yes, I think that's a good word, consumiendo. So la palabra que quiero usar es consumirse o consumiendo. Because people that have spiritual atrophy or physical atrophy, Porque personas que tienen atrofia física o espiritual they're wasting away. se están consumiendo Bitterness, con amargura, anger, con enojo, depression. depresión. And that's what's really happening here. These people are being consumed. Y eso es lo que está pasando aquí, que estas personas están siendo consumidas. They can't even bring themselves to Ni Jesus. siquiera se pueden traer ellos mismos a Jesús. That's good. Other people are bringing them to Jesus Otras personas les están llevando a Jesús because they're so wasted porque están tan consumidos that they have just given up. que se han rendido. The religious system has failed them, El sistema religioso les ha fallado and they have no hope. y no tienen esperanza. And then Jesus shows Y up, después aparece Jesús and then he changes everything for y Él them. cambia todo para ellos. So I want to go through these points, and I wrote them down because I don't want to miss them. So quiero pasar por esos puntos y los describí porque no los quiero perder. And I'll go through physical atrophy first. Y pasaré primero por la atrofia física. And just pray that the Holy Spirit opens up your mind and Y- understanding. Y solo oren que el Espíritu Santo abra su mente y su entendimiento. Like I said, we are a kingdom and transformation. Como dije, nosotros somos una casa de reino y transformación. And the whole goal of us coming here is Y transformation. toda la meta de venir aquí es transformación. It would be very sad Eso sería muy triste that we have people suffering from atrophy here que tengamos a personas sufriendo de atrofia aquí, that are just wasting away here. que solo se están consumiendo aquí. They're in church, but in reality they're just being consumed. Están en la iglesia, pero en realidad están siendo consumidos. They're just wasting away. Nomás se están consumiendo, Now desgastando. desgastando. They're here, but they find there's no healing for Están them. aquí, pero no encuentran su sanidad. They're here, but they find no restoration. Están aquí, pero no encuentran restauración. They're here and they find no happiness. Están aquí y no encuentran felicidad. They're here, they have no purpose. Están aquí, pero sin propósito. They're in a place of purpose Están en un lugar de propósito and they find no purpose. y no encuentran propósito. They're in a place of life Un lugar de vida and they have no life. y no tienen vida. That's what's happening. Y eso es lo que está pasando. And that's what, I was like getting a little bit emotional Y por eso es que me estaba poniendo un poco emocional. because it's not the condition, not only, let's say, of our church, Porque no solo estamos diciendo que es la condición de nuestra iglesia, it's the condition of the body of pero es Christ. la condición del cuerpo de Cristo. All of these people that they brought to Christ, Todas esas personas que trajeron ante Cristo, they were all people that were under the law, todos eran personas bajo la ley, meaning that they had legal rights lo que significa que tenían derechos legales to be healed, de ser sanos, but they were sick. pero estaban enfermos. The religious system had failed them. El sistema religioso los ha fallado And no matter how much they practiced the law, y no importaba cuánto practicaban la ley, they were still blind seguían ciegos, because the law was supposed to heal them. porque la ley tenía que sanarlos. That's why Jesus got mad and says, why is this woman sick? Y por eso es que Jesús se enojó y se preguntó, ¿por qué está enferma esta mujer? Why don't you heal her? ¿Por qué no la sanas?
You guys are such evil people Ustedes son personas tan malvadas that you will untie your donkey, que desmararían el buey, but not this woman. pero no esta mujer. You will keep this woman tied Van a dejar amarrada a esta mujer when she should be healed, cuando debería ser sana. and you will release your donkey so that he can drink water. Pero soltarías tu buey para que él sí tome agua. You guys are evil. Ustedes son malvados. So It's good. let's deal with physical atrophy. So, lidiemos con la atrofía física. Because at a plain sight, Porque en la vista plana, that's what they were bringing to Jesus. eso es lo que estaban trayendo ante Jesús. The blind, Los ciegos, the lame, los cojos and the mute, y los mudos. and many other illnesses. Y otras todas enfermedades. So physical atrophy, Entonces la atrofía física this is the biological reality that Jesus encountered on the hill. es la realidad biológica que Jesús encontró en la montaña. The lame Los cojos and the crippled y los cojos had muscles and limbs that had likely atrophied from years of disuse. so tenían músculos y ligamentos con atrofía por años de no usarlos. Like they became like that because they didn't do nothing. So se convirtieron así porque no hacían nada. I don't even know how to break this down. Ni siquiera sé cómo desglosarlo. It means that they got in that condition Significa que se metieron en esa condición because they never worked that area. porque nunca trabajaron esa área. So that area became weak. Entonces esa área se puso débil, But not because it was supposed to be pero there. no porque tenía que ser de esa manera, It's because the individual never used it. pero es porque el individuo nunca lo usó. So when Jesus healed them, So, cuando Jesús lo sanó, he wasn't just fixing a bone. él no solo estaba arreglando un hueso, He was reversing the effects of atrophy, él estaba reversando los efectos de atrofía, restoring mass, restaurando Masa. la masa, strength, la fuerza and function to tissue that had withered y función a los músculos que se habían desgastado because they were never used. porque nunca fueron usados. It's like somebody that could walk So, como por ejemplo, alguien que pudo caminar, but wanted to be sitting down all the time. pero quería nomás quedarse sentado todo el tiempo. So he lost the use of his legs. So, él perdió el uso de sus piernas. Not because he was lame, No porque era cojo, it's because he never got up to walk. pero es porque nunca se levantó a caminar. It was something that he had created Era algo que él había creado versus something that happened to him. en contra de algo que le pasó a él. In the majority of people, Y la mayoría de personas, at least the ones that they were bringing Jesus, y estos eran los que le estaban trayendo a Jesús, they had gotten in that condition habían metido en esa condición because they never wanted to use their limbs. porque nunca querían usar sus músculos So they lost them. o sus extremidades, entonces las perdieron. It's like when God gives you a gift Es como cuando Dios te da un don and you never use y it. nunca lo usas, You lose it. lo pierdes. That's good. But it's not because you don't have it. Pero no es porque no lo It's tienes, because you don't use it. pero es porque no lo usas. Yeah, it's good. So good. Very good. The second thing that Jesus is La talking segunda cosa que Jesús está tocando is spiritual atrophy. es la atrofía espiritual. And this is what happens when a spiritual muscle goes unused. Y eso es lo que pasa cuando un músculo espiritual va sin uso. We have atrophy of faith. So tenemos la atrofía de fe. If we don't exercise trust in God, Si no ejercemos confianza en Dios, our ability to believe for the impossible shrinks. nuestra habilidad de creer en lo imposible se disminuye. Have you noticed that there are people that don't have faith? So, ¿ha notado que hay personas que no tienen fe? It's because they don't exercise Es it. porque no lo ejercen. They don't exercise their trust in God. No ejercen su confianza en Dios. They always stay within this limit Pero siempre se quedan dentro de este límite of control, de control. and they don't go out of it Y no se salen de eso. because they don't trust God. Y porque no confían en Dios. But they come to church Pero vienen a la iglesia and they say they trust God, y dicen que confían en Dios. but they never go out of the circle, Pero nunca salen del círculo. or like Peter, they never go out of the boat Como Pedro, nunca salen del barco.
Because they truly don't trust God. Porque en verdad no confían en Dios. But they're there. Pero están ahí. So if we don't exercise trust in God, Entonces, si no ejercemos confianza en Dios, our ability to believe nuestra habilidad en creer shrinks. se disminuye. And we have so many people here that don't believe Y tenemos tantas personas aquí que no creen because they don't exercise their faith, porque no ejerzan su fe, their belief system, su sistema de creencia, what the word says. lo que la palabra dice. And we'll just stick to the house. Y nos vamos a quedar aquí dentro de la casa. Our central verse of the house is Matthew 6:33. So, nuestro versículo central es Mateo 6:33. Do you believe? ¿Acaso crees? Do you have faith ¿Tienes fe that God is gonna provide for everything, for all what you're gonna eat, que Dios va a proveer por todo lo que vas a comer, what you're gonna wear, lo que vas a ponerte and where you're gonna live? y donde vas a vivir? Because those are basic things Porque esas son cosas básicas that God said that He was gonna provide. que Dios dijo que Él iba a proveer. But you have to trust Him. Pero tienes que confiar en Él. So you have to exercise your faith Entonces tienes que ejercer tu fe and believe y creer that God is really gonna provide for que you. Dios en verdad va a proveer por ti. But we have people that can't even believe that. Pero simple tenemos thing. personas que ni siquiera pueden creer en eso. And because they're suffering from the faith atrophy. Porque están sufriendo de la atrofia en fe. The other one that's affecting us, Y la otra cosa que nos está afectando. and when I say us, I'm talking about the body in general. Y cuando me refiero a nosotros, me refiero al cuerpo en general. But if it's affecting you, take ownership. Pero si te está afectando a ti, entonces, si te está afectando a ti, entonces toma dominio o aduéñate. Is the atrophy of discernment. Es la atrofia de discernimiento. We can't discern anymore. No podemos discernir. If we don't practice hearing the king's voice, Si no practicamos escuchando la voz del rey, our spiritual ears become dull and unresponsive. nuestros oídos espirituales se convierten mudos y no pueden responder. You don't even know when God is talking to you Si ni siquiera sabes cuando Dios te está hablando. because the spiritual is the discernment atrophy. Porque es la atrofia de discernimiento. Because you don't practice hearing the king's voice. Porque no practicas escuchando la voz del rey. You don't even know what it sounds like. Ni siquiera sabes cómo se escucha. So our spiritual ears become dull and Ento- unresponsive. Entonces nuestros oídos espirituales se convierten apáticos y no pueden responder. So we have people in church Entonces tenemos personas en la iglesia that can't hear the king's voice. que no pueden escuchar la voz del rey. The Holy Spirit is moving El Espíritu Santo se está moviendo and they can't feel y him. no lo pueden sentir. The Holy Spirit is speaking El Espíritu Santo está hablando and they can't hear y him. no pueden escucharlo. They're in a place where God lives Están en un lugar donde Dios vive and they can't encounter him. y no lo pueden encontrar. Discernment atrophy. La atrofia de discernimiento. Because they're just wasting away. Porque solo se están desgastando. They're here, but they're just wasting away. Están aquí pero desgastándose. They're being consumed Están siendo consumidos. because they can't hear God. Porque no pueden escuchar a They Dios. can't believe God. No pueden creer en Dios. That's what Jesus was dealing with. Y eso es lo que Jesús estaba That's what I lidiando. was asking the Holy Spirit. What's happening? Y por eso que le estaba preguntando al Espíritu Santo, ¿qué está pasando? Like not here in the story. No aquí, pero en la historia. It's like there has to be more to the story. Tiene que than- ver más que de esta historia. And then, I started going with the Holy Spirit in these directions. Y empecé a ir a la dirección que me lleva el Espíritu Santo. And then, the third one is atrophy of purpose. Y el tercero es atrofia de propósito. When a person stops functioning in their divine calling, So, cuando una persona para de funcionar en su llamado divino, their sense of identity begins to waste away. su sentir de identidad se empieza a desgastar. Like people stop. How do I want to put it? ¿Cómo lo quiero poner? Like when people
stop performing their assignment Cuando personas paran de ejecutar su asignamiento and execute their purpose, y ejecutar su propósito, they lose their identity. pierden su identidad. They don't know who they are. No saben quién son. So they go out to do whatever the devil says that they are. Entonces salen y hacer lo que el diablo dice que son. Because there's no purpose. Porque no hay propósito. They have atrophy of purpose. Tienen atrofía de propósito. It's just being wasted. Nomás se está gastando. Because they're not functioning in their divine calling. Porque no están funcionando en su divino llamado. And like everybody in church was called to operate in a divine purpose. Y todos en la iglesia fueron llamados para operar en su propósito divino. But if you're not operating in your divine purpose, Pero si no estás operando en tu propósito divino, then your sense of identity begins to waste away. entonces tu sentido de identidad se empieza a disminuir o desgastar. So, the kingdom of God So, el reino de Dios is the cure es la cura o la sanidad for atrophy. para atrofía. And the way that the kingdom cures atrophy Y la manera que el reino sana la atrofía is activation. es activar. He has to activate you. Él tiene que activarte. He has to shake you. Él tiene que sacudirte. He has to move you. Él tiene que moverte. Get you out of your comfort zone. Sacarte de tu zona de confort. Because if you don't get out of that wasting away, Porque si no te sales de esa sentir de desgastarte, then you're never gonna be healed. entonces nunca vas a estar sano. I want to share something with Y you quiero guys. compartir algo con ustedes. This is crazy to me. Y eso es una locura para mí. Like I'm saying, God is speaking to me. If you don't change, I'm gonna Y change. como les digo, Dios me está hablando a mí. Si ustedes no cambian, yo voy a cambiar. Listen to this. Escuchen esto. When Jesus told the man with the withered hand, I don't know if you guys remember that story. So, no sé si se acuerdan la historia de cuando Jesús habló al hombre con la mano manca. So he says, when Jesus told the man with the withered hand to stretch it out. Entonces cuando Jesús le dijo al hombre con la mano manca que lo Remember estire, that in the story, the guy was hiding the hand. so, acuérdense que en la historia el hombre estaba escondiendo esa mano Because he was ashamed of the hand. porque estaba avergonzado de la mano, Because it was withered. porque estaba en manca. So Jesus says, I need you to stretch out. Pero Stretch it out. Jesús dice, necesito que la estires. He was commanding him to use what had been Le useless. estaba mandando a usar lo que una vez era inútil. So God is always going to tell you, stretch it out. So Dios siempre te va a decir, estírate. Use what you're not using. Usa lo que no estás usando. That's so good. Because we're scared. Porque tenemos miedo. We're ashamed. Estamos avergonzados. And God is saying, what are you scared and ashamed of? Y Jesús dice, ¿de qué te estás avergonzando o de qué tienes miedo? Stretch it out. Estíralo. Use Usa what you're not using. lo que no estás usando. That's so good. I mean, it's good to me, man. That's so good. Listen, Escuchen. listen, Linda, listen. Escucha, Linda, escucha. When he told the lame man to pick up his mat and walk, Cuando le dijo al hombre cojo que levante su carpa y camine, he was forcing the immediate use of restored strength. estaba obligando que él use la fuerza restaurada de fuerza. We got to repeat this. So tenemos que repetirlo. Jesus tells the man, So Jesús le dice al hombre, pick up your mat recoge tu carpa and walk y camina. on the spot, En ese momento, right away. inmediatamente. He didn't give him a period No of le dio rest. un lugar de descanso. Your strength has been restored. Tu fuerza ha sido restaurada. Walk. Camina. That's so good. Like, if God restored you today, Entonces, si Dios te restauró hoy, you need to walk today, tienes que caminar hoy. It's good. not next week. No la siguiente semana. You can't tell God, give me a minute. No puedes decirle a Dios, dame un minuto.
Because this man had been there waiting for healing for like over 30 years. Porque este hombre había esperado su sanidad por más de 30 años. And Jesus asked him, do you want to walk? Y Jesús le preguntó, ¿quieres caminar? And the man is like, yes, but every time that I try to get into the Y el pool, hombre dice, sí, pero cada vez que trato de entrar a la piscina, somebody else gets there before me. alguien más llega antes de mí. Somebody stronger gets there before Alguien me. más fuerte de mí llega. Isn't what he said? Eso es lo que Somebody else dijo. gets there. Alguien más llega antes de mí. What he was telling Jesus, somebody else that has more strength than me Y gets there lo que faster. le estaba diciendo a Jesús es que alguien con más fuerza de mí llega primero. So he says, so Jesus told him, So Jesús le pregunta, but do you really want to be healed? ¿pero en verdad quieres ser sano? Yes. Sí. Then pick up your mat and walk. Entonces recoge tu carpa y camina. That's so good. It's like, I'm going to strengthen your legs, Yo voy a fortalecer tus piernas, but you better walk. pero más vale que camines. Because why are you asking me to give you strength Porque es que me preguntas que te dé fuerza that you're not going to use? que no vas a usar. That's so good. Why are you asking for wisdom ¿Por qué pides sabiduría that you're not going to use? que no vas a usar? Why are you asking me to bless you financially ¿Por qué me estás pidiendo que te bendiga financieramente, and you're not going to advance the kingdom? pero si no vas a avanzar el reino? So good. Father, I'm broke, but if you do this for me, Oh Padre, estoy en la quiebra, pero si haces esto por mí, if I was to give it to you, pero si yo te lo diera, what will you do with it? ¿qué hicieras con él? So Jesus is like, pick up your mat and So walk. Jesús dice, recoge tu esterilla y camina. And Jesus stayed there Y Jesús se quedó ahí to make sure that he walked. para asegurarse que caminó. I'm going to force you to walk. Te voy a obligar a caminar, Because if you don't walk, porque si no caminas, I'm going to put you back there. te voy a regresar ahí. Man, this is crazy. Es una locura. So the kingdom principle behind this Entonces, el principio del reino detrás de is that esto whatever you do not use, es lo que cualquier cosa que no usas, you lose. lo pierdes. If you don't use, if you can't use your, if you don't use your eyes, Si no usas tus ojos, you will lose your vision. vas a perder tu visión. Yeah, it's good. So we ask people, do you have a vision? Entonces le preguntamos a personas, ¿tienes visión? They lost their sight already. Pero ya perdieron su vista. They can still see, Todavía pueden ver, but they have no sight. pero no tienen vista. It's good. Because whatever you don't use, Porque lo que no usas, you will lose. lo vas a perder. You better use your wife. You better use your wife, Más vale que uses a tu esposa or you will lose her. o la vas a perder. You better use your husband, Más vale que uses a tu esposo or you will lose o him. lo vas a perder. You better use your relationship with God, Más vale que uses tu relación con Dios or you will lose o him. lo vas a perder. Whatever you don't lose, you use, Lo que no usas, you will lose. perderás. It's not good enough that you come to church. No es suficiente que vengas a la iglesia. So good. But what the king restores, Pero lo que el rey restaura, he expects you to exercise él immediately espera que ejerces inmediatamente to maintain its strength. para mantener la fuerza. That's so good. So good. Because it was the lack of use Porque fue la falta de uso that brought you there. que te trajo ahí. So if he restores it Entonces, si él lo restaura and he gives you the y strength te da la fuerza and you don't use y it, no lo usas, then you're going to go back to where you came from. entonces vas a regresar de donde él te sacó. So he forces you to use these things immediately. So él te obliga a usar estas cosas inmediatamente. So in the whole story of what we're reading, So, en toda la historia que estamos leyendo, it says that they brought all these people to Jesus. so dice que trajeron a todas esas personas ante Jesús. And by bringing these specific groups, Y al traer estos grupos específicos, the crowd was presenting the total collapse of the human capacity. la multitud estaba presentando el caer de toda El colapso total de la humanidad la humanidad to function as God intended. para funcionar como Dios lo intencionó. Because God did not intend for anybody to be blind. Porque Dios no intencionó que alguien sea ciego. God did not intend for anybody to have Él no atrophy. intencionó que alguien tenga atrofia.
God's intention was never for people to be lame La intención de Dios nunca fue para personas que sean cojas or for them or for them to be deformed. o que sean deformados. So now let us kind of start breaking down Entonces ahora empecemos a desglosar. what these sicknesses and these people represent. ¿Qué representan estas enfermedades en estas personas? And let the Holy Spirit Y dejemos que el Espíritu Santo start speaking to us. empiece a hablarnos. It says that they brought on the lame. Dice que le trajeron los cojos. To be lame Para ser cojo is just immobility es la inmovilidad and stagnation. y estagnación. To be stuck. Estar estancado. So lameness represents the inability to walk out one's calling. Entonces ser cojo representa la inhabilidad de caminar en tu llamado. Those are the people that they were bringing to Jesus. Esos son aquellos que estaban trayendo ante Jesús. The lame, Los cojos. the ones that couldn't walk out the calling. Los que no podían caminar en su llamado. Jesus was not worried about the fact that they were lame, that So they Jesús couldn't no se walk. preocupaba del hecho que no podían caminar. Jesus was more concerned that they couldn't fulfill their calling. Jesús estaba más preocupado que no podían cumplir su asignamiento. So lame represents the inability to walk one's calling. Entonces ser cojo representa la inhabilidad de caminar en el llamado de uno. It is a state of being stuck. Es un estado de estar estancado, Oh my goodness. Knowing where you should go, sabiendo a dónde debes de ir, but having no power to get there. pero no teniendo poder para llegar. The people that are suffering from lameness, Las personas que están sufriendo de ser cojos, they know that they should be in the church. ellos saben que deben de estar en la iglesia, They know that they should be que praying. deben de estar orando, They know that they should be looking for que God. deben de estar buscando a Dios, But they have no power to get there. pero no tienen poder para llegar ahí. It's good. They're lame, Están cojos, stuck. estancados, They have no mobility. no tienen movilidad. It's a spiritual condition Es una condición espiritual, more than a physical condition. más que una condición física. We have so many lame people in the church Tenemos a tantas personas cojas en la iglesia, knowing what they're supposed to do, sabiendo qué tienen que hacer, but they have no power to get there pero no tienen poder para llegar, because they have no connection to porque no God. tienen conexión a Dios. Amen. I know that I should be doing this, O yo sé que debo de estar haciendo esto, but I just can't. Pepe, pero no puedo. I can't get there. No puedo llegar They're ahí. stuck. Están estancados. So this story is more than just Jesus healing. Entonces, esta historia es mucho más que la sanidad que Jesús hizo. Because how many of us know what to do, Porque ¿cuántos de nosotros conocemos qué hacer? but we can't get there? Pero no podemos llegar ahí. And the worst part of that, because we're stuck Y la parte peor de eso es que como estamos estancados and we can't walk, y no podemos caminar, we can't even go to Jesus ni siquiera podemos ir ante Jesús so that we can lay down at his feet. para que nos postremos ante sus pies. We know that we should go to Jesus, Sabemos que debemos de ir a Jesús, but we don't even have the power to get pero there. ni siquiera tenemos el poder de ir. So it says that it's other people bringing them to Jesus. So dice que tenía que ser otras personas trayéndolos a Jesús. Because these people knew what to do, Porque estas personas ya sabían qué hacer, but had no ability, no power to do it. pero no tenían nada de habilidad ni poder para hacerlo. They were lame. Eran cojos. Immobility and stagnation. La inmovilidad y la estagnación. So in the culture, So, en la cultura, not only in Jesus' time, but in our time, no solo en el tiempo de Jesús, pero también en el de nosotros. if you couldn't walk, Si no podías caminar, you couldn't work. no podías trabajar. This word work Esta palabra trabajar is purpose. es propósito. If you can't walk, Si no puedes caminar, you couldn't fulfill your purpose. no podías cumplir tu propósito. Or participate in the pilgrimages to the temple. Or participate to the pilgrimages to the temple. O participar en los viajes al templo. They were sidelined from the life of the community.
les ponían afuera A de un la lado. comunidad, a un lado. So how many people are here So, ¿cuántas personas están aquí that they can't participate in the community of God que no pueden participar de la comunidad de Dios? because they're lame, Porque están cojos. they can't walk. No pueden caminar. They're here, Están aquí, but they have to be put to the side, pero tienen que ser puestos al lado, a un lado. a un lado. How many people are in church So, ¿cuántas personas están en la iglesia, but can't participate of what God is doing? pero no pueden participar de lo que Dios está haciendo? That's a lame person. Esa es una persona coja. Are we starting to understand what's going ¿Estamos on? empezando a entender qué es lo que está pasando? And that's why it saddened me. Y por eso es que me entristeció. Because this is not about a physical condition. Porque esto no se trata de una condición física, It's about a spiritual pero condition. es de una condición espiritual. They're lame. Están cojos And you're telling them walk. y les está diciendo camina And they can't walk. y no pueden caminar. So good. And they can't get themselves to Jesus. Y no pueden llegar a Jesús. So good. So healing the lame Entonces sanar a los cojos represents divine momentum. representa el momento divino. No, momentum is Avance, avance divino. Yeah, that's a good word. impulso divino. Impulso divino. So is God healing you So Dios está sanando for divine momentum? para el impulso divino. He wants to push you Él forward. quiere empujarte hacia adelante. Because God is not interested about giving you a blueprint Porque Dios no está interesado en darte un plano if you can't move. si no puedes moverte. Wow, that's good. God, reveal to me this. Oh Dios, revélame esto. You can't walk. No puedes caminar. Where are you going? ¿A dónde vas? How can I give you a blueprint ¿Cómo te puedo dar un plano that you can't walk on? que tú no puedes caminar sobre? And you don't have the strength to move. Y no tienes la fuerza para moverte. It also signifies the restoration of the way, Y también significa la restauración del camino. because He has to restore your way. Porque Él tiene que restaurar tu camino. Where the believer gains the power to advance and occupy the territory for the king. Donde el creador, el creyente recibe autoridad de creer en el rey. Where the believer gains the power Donde el creyente Recibe el obtiene poder. el poder to advance para avanzar and occupy y ocupar the territory for the king. el territorio para el rey. Because he gives you strength Porque so te that da you can fuerza occupy. para que puedas ocupar. But if you're not going to occupy, Pero si no vas a ocupar, what do you need strength for? ¿para qué necesitas fuerza? Like I need strength, Yo necesito fuerza and he's giving it to y me Él me lo está dando because I'm occupying. porque estoy ocupando. He has to strengthen me. Él tiene que fortalecerme. He has to heal Él me tiene que sanarme because I'm doing something. porque estoy haciendo algo. I'm not stuck. No estoy estancado. We're moving. Estamos moviéndonos. Even with everybody's irresponsibilities, we're moving. Aún con la irresponsabilidad de todos, estamos moviéndonos. Because he gives me the strength to pick it up Porque Él me da la fuerza de recogerlo and put it on my y shoulders, ponerlo en mis hombros. and I can walk Y puedo caminar. because I have a calling. Porque tengo un llamado. Like I don't depend Yo no dependo on this. en esto. I depend on him. Yo dependo de Él. But why should he strengthen you Pero ¿por qué te debería fortalecer a ti if you don't want to walk? si tú no quieres caminar? If you don't want assignment? Si no quieres asignamiento.
And if you're not going to pick up the irresponsibilities of other people. Y si no vas a recoger la irresponsabilidad de otros. Are we understanding this? ¿Estamos Does entendiéndolo? it make sense? ¿Está teniendo sentido? It's good. Because when he heals you Porque cuando Él te sana for divine momentum, para un impulso divino, is to restore the way. es para restaurar el camino. The way where you're supposed to be walking. El camino que tú debes de estar caminando. And the believer, Y el creyente, not the Christian, no el cristiano, the believer, el creyente gains the power recibe el poder to advance and occupy territory for the king. para avanzar y ocupar territorio para el rey. We cannot give this territory to the kingdom of darkness. No podemos dar este territorio al reino de tinieblas. We need to occupy it for the king. Tenemos que ocuparlo para el rey. So he needs to strengthen me So, Él tiene que fortalecerte so that we can occupy. para que podamos ocupar. Number 2, El segundo, they brought him the blind, le trajeron a los ciegos, which represents lack of revelation. lo que representa falta de revelación. Blindness is the absence of vision. So, la ceguedad es la ausencia de visión. Without sight, Sin vista o visión, man, this one bothered me. este me molestó. Como dicen, the zeal for the house of the Lord. Como dicen, el celo por la casa de Dios. It's like it really fired me up. En verdad me Me encendió. Listen to this. Escuchen esto. I was like meditating on this earlier. Estaba meditando en esto. Blindness is the absence of vision. So, la ceguedad es la ausencia de visión. Without sight, Sin vista, you are dependent on others' interpretations of reality. tú dependes de la interpretación de otros acerca de la realidad. Wow, that's good. Because you can't see, Porque tú no puedes ver, you have to wait for somebody to tell tú you. tienes que esperar que alguien te diga. Since you can't see God, Como no puedes ver a Dios, you have to wait for somebody to interpret what God is like. tienes que esperar que alguien te interprete cómo es Dios. Because you have no vision. Porque no tienes visión, You have no sight. no tienes vista, You are blind. estás ciego. So you are now dependent Entonces ahora eres dependiente of somebody else's de la interpretation. interpretación de otro, Because you don't have your own. porque tú no tienes tu propio. And how many churches are full ¿Y cuántas iglesias están llenas of people dependent on other people's interpretation de personas dependiendo de la interpretación de otros? because they can't see? Porque ellos no pueden ver, They have no revelation. no tienen revelación. What does this mean? ¿O qué significa What esto? is that? ¿Qué es eso? And then you have a manipulator. ¿Y what? And you have a Y manipulator tienes un manipulador interpreting it for you interpretándolo por ti. That's good. because you can't see. Porque tú no puedes ver. So they were bringing to Jesus the blind, Entonces le estaban trayendo a Jesús los ciegos. the people that have no revelation, Las personas que no tenían revelación. the people that had to be told what God was like Las personas que tenían que ser dichos cómo era Dios. because they couldn't see Him. Porque no podían verlo. So good. Tan bueno. Without sight, So, sin vista. you are dependent on others' interpretations of God. Tú dependes de la interpretación de otros acerca de Dios. It's like you being able to feel the sun. Es como tú poder sentir el sol. You can feel the heat, Puedes sentir el calor, but you cannot see the source. pero no puedes ver la fuente. You don't know where this heat is coming No from. sabes de dónde viene este calor. You can feel it, Lo puedes sentir, but I don't know where it's coming pero from. no sé de dónde viene. How many Christians So, ¿cuántos cristianos are living in that condition? están viviendo en esa I condición? can feel you, God, Oh, te puedo sentir, Dios, but I don't know where you are. pero no sé dónde estás. Wow, that's good. I can't see you. No te puedo ver.
So the blind were often reduced to begging. Entonces los ciegos usualmente fueron reducidos a rogar. Spiritually, this represents a soul that cannot see its own value or the king's true nature. Espiritualmente esto representa una alma que no puede ver su valor verdadero o la naturaleza del rey. We just finished reading about the Syrophoenician woman. So, acabamos de leer acerca de la mujer ferofenicia. Lord, Lord, Oh Señor, Señor, I'm good with the crumb. oh estoy bien con la migaja. Beggars, Personas que ruegan because they can't see. porque no pueden ver. So a person that can't Y see una persona que no puede ver is reduced to begging. es Reducido is reduced to begging se reduce a rogar because they can't see their value porque no pueden ver su valor or the king's true nature. o la naturaleza verdadera del rey. They're blind. Los ciegos. Man, you were made in the image and the likeness of God. Man, tú fuiste hecho en la imagen y semejanza de Dios And they can't see it. y no pueden verlo. Oh, you were created for a reason, for a purpose. O tú fuiste creado por una razón, un propósito. You're not an accident. No eres accidente And they can't see y it. no pueden verlo. They can't see their value. No pueden ver su valor And they can't see the nature of the y king. no pueden ver la naturaleza Oh, del God rey. doesn't love me. Oh, Dios no me ama. They can't see how much God loves No them. pueden ver cuánto Dios los ama. Blind. Ciegos. So good. And in Christianity is full of those. Y el cristianismo está lleno de eso. Of people that can't see their value De personas que no pueden ver su valor and can't see the nature of the king. y no pueden ver la naturaleza del rey. We tell them, Les decimos, Genesis 1:26, oh, Génesis let 1:26. us make men in our image and our likeness Hagamos al hombre en nuestra imagen y so semejanza they can have dominion. para que tengan dominio. You were made in the image and the likeness of God. Tú fuiste hecho en la semejanza e imagen de Dios. No, I wasn't. No lo fui. It's what we fight here all the time. Es lo que peleamos aquí todo el tiempo. Trying to get people to see who they are. Tratando de lograr a personas que vean cómo son. And ¿Quién they son? can't see. Y no lo pueden ver. They don't believe it. No lo creen. So they reduce themselves to begging Entonces instead. se reducen a rogar en vez. Instead of standing En vez de pararse in their true nature, en su naturaleza verdadera. they're reduced to beggars Son reducidos a mendigos. because they can't see their nature Porque no pueden ver su naturaleza or their value, should I say, o su valor. or who the king truly is. O en verdad quién es el rey. So healing the blind represents spiritual insight. Entonces sanar a los ciegos representa una vista espiritual. It is the opening of the eyes of the heart, Él es el abrir de los ojos del corazón. It's good. not these ones. No estos. Because these ones might be working, Porque estos a lo mejor pueden estar funcionando. but these ones are not. Pero estos no. It's good. So God is trying to heal the eyes of your Entonces heart Dios está tratando de sanar los ojos de tu corazón so that you can see clearly para que puedas ver claramente who you are. quién eres. Amen. So good. Y por eso es like, when we're here in worship Y por sometimes, eso es que unas veces cuando estamos aquí en la adoración, you know why we can't worship? ¿saben por qué no podemos adorar? Because you can't see the king. Porque no puedes ver al rey. If you believe that the king is here, Si tú crees que el rey está aquí, why aren't you singing? ¿por qué es que no estás cantando? Why aren't you clapping? ¿Por qué no estás Why aplaudiendo? aren't you at the front? ¿Por qué no estás en el It's frente? because you're blind. Es porque estás ciego. You can't see. No puedes ver. So good. The eyes of your heart are not open. Los ojos de tu corazón no están abiertos. You can't perceive. No puedes proceder. Percibir. No puedes percibir. He's here. Él está aquí And you're looking for people. y tú estás buscando a personas. The king is here. El rey está aquí And you're blind. y está ciego. So you keep your mouth shut. So mantienes tu boca callada. You keep your hands to yourself. Tú mantienes tus manos a ti mismo.
Because you can't clap porque no puedes aplaudir and you can't open your y no mouth. puedes abrir tu boca. So good. But you're in church, Pero estás en la iglesia, but you're blind. pero estás ciego. So healing the blind represents spiritual insight. So, sanando a los ciegos representa una vista espiritual. It is the opening of the eyes of the heart. Es el abrir de los corazones de los ojos, de los ojos de los corazones. Listen to this. This is why we teach the kingdom. Escuchen a esto y por eso es que enseñamos el reino. In the kingdom, So, en el reino, every citizen is meant to see the king for themselves. todo ciudadano tiene la intención de ver al rey por sí mismos. Let me repeat this. Lo voy a repetir. Every citizen in the kingdom Todo ciudadano en el reino is meant to see the king for themselves. tiene la intención de ver al rey por sí mismo. Transitioning Transicionar from second-hand religion de religión de segunda mano to first-hand encounter. a una experiencia de primera mano. Religion La religión does not let you see the king. no te deja ver el rey In his full nature. en su naturaleza completa. But the kingdom Pero el reino is intended tiene la intención of allowing every kingdom citizen to see the king firsthand. de permitir que todo ciudadano del reino lo pueda ver de primera mano. Nobody should tell you about him. Nadie te debería contar de él. You should be able to see him. Tú deberías poder verlo. Nobody should tell you about the king. Nadie te debería decir acerca del rey, Because you should be able to see him. porque tú deberías poder verlo. And if you can't see him, Y si no lo puedes ver, you're blind. estás ciego, Even if you're in church. aunque estés en la iglesia. If I have to tell you about the king, Si yo te tengo que contar acerca del rey, I know we get together here and we all learn so together. yo sé que nos reunimos aquí y todos aprendemos juntos, But if I have to tell you what the king is like, pero si yo te tengo que contar cómo es el rey, it's because you're blind. es porque estás ciego, You can't see him. no lo puedes ver. Like nobody needs to tell me about Jesus. Nadie me tiene que contar a mí de Jesús. I know who he is. Yo sé quién es, I can see him. lo puedo ver. That's why I stay firmly on the chair. Y por eso es que me mantengo firme en la silla, Meaning that I can't deviate from my assignment. lo que significa que no me puedo desviar de mi asignamiento, Because I can see him clearly. porque yo lo puedo ver claramente. And that's why nothing is worth it to me. Y por eso es que nada vale a mí. Like nothing can come here and say like, hey, come in this direction. So, nada puede venir y decirme, oh, ven a mi dirección. No. No, I can no. see Jesus. Yo puedo ver a Jesús. Why am I going to leave Jesus to go to you? ¿Por qué le voy a dejar a Jesús para irme contigo? Oh, look, I'll sleep with you. O mira, me voy a acostar contigo. You're not worth Jesus. No, no vales lo mismo que Jesús. So good. I'm not going to sleep with you and lose Jesus. No me voy a acostar contigo y perder a Because I can Jesús, see him clearly. porque yo lo puedo ver claramente. But people that can't see Jesus clearly Pero personas que no lo pueden ver claramente, will leave over here and sleep with this girl. sí van a dejar a Jesús y acostarse con esta Because muchacha, they're blind. porque están ciegos. So good. So good. I can't leave Jesus for money. Yo no puedo dejar a Jesús por dinero, Because I can see him porque clearly. yo lo puedo ver claramente. But there are people that will leave Jesus for money. Pero sí hay personas que se alejarían de Jesús por Because they're dinero, blind. porque están ciegos. So good. Oh boy. You guys ready for this? ¿Están listos para lo siguiente? They also brought Jesus the mute. Y también trajeron ante Jesús a los mudos. The mute represent the loss of authority and praise. Los mudos representan la falta de autoridad y alabanza. Those people that no longer have authority, Esas personas que ya no tienen autoridad, they lost it. lo perdieron. And those people that can't praise God Y anymore. las personas que ya no pueden alabar a Dios. This is crazy. Esto es una locura. So to be mute is to have no voice. So, ser mudo significa no tener voz. So you can't praise. Entonces no puedes alabar.
you can't speak. no puedes hablar. So you have no authority. Entonces no tienes autoridad. Because the authority is in the word. Porque la autoridad está en la palabra. And if you have no word, Y si no tienes palabra, you have no no authority. tienes autoridad. So good. Good, good, good. So they brought Jesus, all the mutes, So le trajeron a Jesús a todos los mudos. all those that had no authority, Todos aquellos que no tenían autoridad. or that lost authority, O I que should say, perdieron la autoridad. and could no longer praise God Y ya no podían alabar a Dios. because they had no voice. Porque no tenían voz. That's why I keep on telling you guys here, it's like, man, don't let a rock, Y por eso es que les dije a ustedes que no dejen que una piedra, don't let a rock praise more than no you. dejen que una piedra alabe más que ustedes. Are you going to tell me that a rock has a louder voice than you? ¿Me vas a decir que una piedra tiene una voz más alta que tú? But I get it. Pero lo entiendo. You might just be mute. A lo mejor puede ser alguien mudo. So to be mute is to have no voice. So, ser mudo significa no tener voz. In the kingdom sense, Y en el sentido de reino, the voice is the instrument of authority la voz es instrumento de autoridad because you need a word porque necesitas una palabra to have authority. para tener autoridad. Decreeing truth and offering praise So, declarando verdad y ofreciendo alabanzas because it's your voice porque es tu voz that decrees que declara truth verdad and offers praise to God. y ofrece alabanza a Dios. Silence represents a spirit that has been suppressed El silencio representa un espíritu que ha sido oprimido or shamed into quietness. o avergonzado a quedarse callado. That's why I tell people don't sin. Por eso que digo a personas, no pequen. Because this spirit of muteness Porque este espíritu de mudo silences you te silencia by shaming you al avergonzarte, into silence. a callarte. You no longer have authority to speak O ya no tienes autoridad de hablar for what you did. por lo que hiciste. Nobody can hear your voice Nadie puede escuchar tu voz because of what you did. por lo que hiciste. Now you're mute. Y ahora eres mudo. You can speak, Puedes hablar, but there's no authority. pero no hay autoridad. That's so good. You can speak, Puedes hablar, but there's no praise pero no hay alabanza because of what you did. por lo que hiciste. Yeah, that's so good. So good. So this spirit suppresses So, este espíritu te oprime and it shames you. y te avergüenza. And now you can't speak. Y ahora ya no puedes hablar. So how many of us have gone out there and done something after church? So, ¿cuántos de nosotros hemos ido fuera de la iglesia y hemos hecho algo? And the following week we have nothing to say to God Y la siguiente semana no tenemos nada que decirle a Dios. because we've been shamed into silence. Porque nos han avergonzado a mantenernos silenciados. We come here So, venimos aquí and we're ashamed to praise. y tenemos vergüenza de alabar. Silenced, Silencio, mute. mudo. These are the people that they brought to Y Jesus. esas son las personas que le trajeron a Jesús. People with no authority, Personas con nada de autoridad, with zero praise. con cero alabanza o elogio. In the church, En la iglesia, but can't praise God. pero no pueden alabarle a Dios. They can't open their mouth. No pueden abrir su boca. If you couldn't speak, Si tú no pudiste hablar, you couldn't testify to God's goodness no podías testificar de la bondad de Dios or defend yourself in the gates. o defenderte en las puertas. It's good. So you come here So, vienes aquí and you can't testify of the goodness of y God, no puedes testificar de la bondad de Dios. even though God has been good to you. Aunque Él ha sido bueno contigo, You can't express it. no lo puedes expresar. Even though God has lavished blessings on you, Aunque Jesús te te ha derramado bendiciones,
You can't come here and testify about them. Tú no puedes venir aquí y testificar. Silence. Silenciado. Nobody will ever know what God has done for you Nadie va a saber las cosas que Dios ha hecho por because ti. you can't speak. Porque tú no puedes hablar. Wow, that's good. So good. You can't praise. No puedes alabar. You can't even defend yourself Ni siquiera te puedes defender. because you don't even know, you have no word, Porque no tienes palabra. meaning no authority. De lo que significa no tienes autoridad. You're mute. Eres mudo. And how many people come here ¿Y cuántas personas vienen aquí and can't even stand up for y ni themselves? siquiera ni siquiera se pueden defender ellos mismos? Because they can't speak. Porque no pueden hablar. It's crazy. Una locura. I was going to use an example, but I'm not. Iba a usar un ejemplo, pero no lo voy a usar. No, I don't want to use it. But all right, I'm going to use it. Ok, lo voy a usar. Last year, So, el año pasado, when my brother was in the hospital cuando mi hermano estuvo en el hospital and he was intubated, y estaba intubado, I remember my wife and I were in the room with him, so yo me acuerdo que mi esposa y yo estábamos en el cuarto con él. and he had this tube in his mouth and he couldn't talk. Y él tenía este tubo en su boca y no podía hablar. And he was, coming from a coma back and forth. Y él estaba entrando entre coma y regresando. And I don't know what happened, Y no sé qué es lo que pasó, but all of a sudden he woke up. pero de repente se despertó. He opened his eyes Abrió sus ojos and he's trying to move y se trató de mover and he tried to talk y trató de hablar and he couldn't y no talk. pudo hablar. He couldn't defend himself. No se pudo defender. He couldn't tell us what he wanted to say No nos pudo decir lo que quería decir because he was mute. porque era mudo. Yeah, that's good. And even though we tried to understand what he was trying to say, Y we didn't y aunque understand. tratamos de entender lo que estaba tratando de decir, no pudimos. And that's the condition of so many people in the church, Y esa es la condición de todos en la iglesia, o de muchos en la iglesia, where they try to talk donde están tratando de hablar, and nobody understands what they're pero saying. nadie entiende lo que están diciendo. They can't defend No themselves. se pueden defender. Why are you like this? ¿O por qué eres así? Why don't you change? ¿Por qué no cambias? And nobody understands what they're saying. Nadie te entiende lo que dices, They're mute. porque son mudos. So they brought these people to Jesus Entonces trajeron a esas personas a Jesús so that Jesus can restore them, para que los pudiera restaurar, give them their authority back, regresarles su autoridad and give them their praise back. y regresarles su alabanza. Because authority without praise is no authority. Porque la autoridad sin alabanza no es autoridad. God doesn't give you a voice to praise yourself. Dios no te da una voz para que tú mismo te alabes, He gives you a voice so that you can praise Him. pero Él te da una voz para que la alabes a Él. It's good. Praise the Lord, oh my soul. And we have people here, Y tenemos personas aquí and we have seen the goodness of God y hemos visto la bondad de Dios in their lives. en sus vidas. And we ask them, Y le preguntamos, has God been good to you? ¿o acaso no ha sido bueno Dios contigo? And they can't speak. Y no pueden hablar. They can't testify of the goodness of No God. pueden testificar de la bondad de Dios. Yeah, that's good. Craziness. Una locura. So healing the mute represents, So, sanando a los mudos representa oh man, the restoration of your testimony. la restauración de tu testimonio. Because you can't give testimony Porque tú no puedes dar testimonio if you have no authority, si no tienes autoridad, if you don't have a voice. si no tienes una voz. So Jesus is restoring the voice So, Jesús está restaurando esa voz
But in reality, he's restoring the Pero testimony. en realidad está restaurando tu testimonio. Because everybody can see that you can't talk. Porque todos pueden ver que no puedes hablar. So you need restoration. Entonces necesitas restauración. You can't restore yourself. No te puedes autorrestaurar. You need to come to the feet of Tienes Jesus que venir a los pies de Jesús and be restored. y ser restaurado. Yeah, that's good. And as a matter of fact, I'll put it this way. Y de hecho lo voy a poner de esta manera. You have to come to the feet of your authority Tienes que venir a los pies de tu autoridad and be restored. y ser restaurado. Yeah, that's good. Because restoration without accountability doesn't work. Porque la restauración sin rendir cuentas no funciona. Contabilidad. Contabilidad. Oh yeah, God restore me, really? Oh, Señor, restáurame. Oh, en verdad. Because they say that they brought them to the feet of Porque, Jesus, porque dice que lo trajeron a los pies de Jesús. which was the authority of that time. Lo que era la autoridad de este tiempo. So who's your authority in this time? Entonces, ¿quién es tu autoridad en este tiempo? That's good. Who's your pastor? ¿Quién es tu pastor? Who's your man of God? ¿Quién es tu hombre de Dios? That's who restores the mute. Y eso es lo que That's who restores the mute ese es el que restaura al mudo today. hoy. But guess what? I'm too proud to come to the feet. Pero adivinen qué, soy demasiado orgulloso para venir a los pies, Because they brought him to the feet of Jesus. porque le trajeron a los pies de Jesús. You're too proud to come to the feet of your Pero pastor. eres muy orgulloso para venir a los pies de tu pastor. Wow. So you have no voice, Entonces no tienes voz, no testimony. no tienes testimonio, Because your word means nothing. porque tu palabra no significa nada. You lost it. Lo perdiste. So you need to be restored. Entonces tienes que ser restaurado. Yeah, so good. So the kingdom gives the silenced a voice So, el reino le da una voz a los silenciados to declare the wonders of God. para declarar las maravillas de Dios. Like the kingdom doesn't give you a voice so that you can speak whatever you So, want. el reino no viene a darte voz para que tú hables lo que quieras. It gives you a voice so that you can declare the wonders of God. Te da una voz para que declares las maravillas de Dios. It signifies the power of the spoken word Significa el poder de la palabra hablada to shift atmospheres and release the king's decrees. para cambiar ambientes, Y soltar and release the king's decrees y soltar los decretos del rey on the earth. en la tierra. So how can somebody that can't speak and has no voice declare anything for God on the earth? So, ¿cómo es que alguien que no puede hablar y que no tiene voz declarar la bondad de Dios o los decretos del rey? You need to be able to walk. So, tienes que poder caminar, You got to be able to see, tienes que poder ver and you got to be able to y speak. tienes que poder hablar. And everybody's here. I decree and declare in the Entonces name están of aquí, oh, yo Jesus. declaro y decreto que en el nombre de Jesús. And you're blind. Pero estás ciego, You're mute. estás mudo, You can't walk. no puedes caminar. What are we doing? ¿Qué estamos haciendo? That's so good. Yeah, that's so good. I know. Me and God were at it. Yo y Dios estamos hablando. This is good stuff. Ready for the next one? ¿Están listos para los siguientes? Number 4. El número 4. We'll end it here. Y lo terminamos aquí. The deformed, Los lisiados o los deformados, the crippled. los cojos. This is the structural distortion. Esa es la distorsión estructural. So deformity, So, deformidad, la deformidad, often maimed, usualmente mancos, right? mancos. In other translations refers to limbs Y otras traducciones se refiere a las extremidades that were missing or twisted. que faltaban o fueron torcidas. This represents identity distortion. Esto representa la distorsión de tu identidad.
parts of a person's character or soul that grew incorrectly due to trauma or sin. Partes de carácter y de tu alma que crecieron torcidos por causa del pecado Y trauma. y trauma. They brought Jesus all the traumatized people. So, le trajeron a Jesús a todas las personas traumadas, all the people that were in sin. todas las personas en pecado. That's why they were deformed. Y por eso es que fueron deformados. They were crippled Estaban cojos. because their identity was distorted. Porque su identidad fue distorsionada. They're holy, Eran santos, but they thought they were sinners. pero pensaban que eran pecadores. Distortion. Una distorsión. They believed that whatever happened to them, So, ellos creían que cualquier cosa que les sucedió, their trauma, su trauma, is who they are, es quienes son. and they're not. Y no lo son. How many people have we met along the way So, ¿cuántas personas hemos conocido en el camino that talk to us about something that happened to them when they were 5 que nos hablan de cosas que les pasó a la edad de 5, and they're 50? pero ya tienen 50? Something that happened to them when they're 10 Algo que les pasó cuando tenían 10 años and they're still talking about it in their 40s. y lo siguen hablando en sus 40. Trauma, Trauma, deformed, de deformación, cojos, structural distortion. una distorsión estructural. Their identity is distorted. Su identidad es distorsionada. They became the thing Ellos se convirtieron en la cosa instead of becoming them. en vez de convertirse en sí mismos. It's good, man. It's like, Está bueno. all of you guys owe me $1,000. Todos ustedes me deben $1,000. Amen. Close the doors. Cierren las puertas. Because if you go to a therapist, that's what he's going to charge Porque si van a un terapista, es lo que te van a cobrar. you. You guys get it here for free. Y ustedes lo hagan aquí gratis. So As a good. gift. Como un regalo. It's true. So, deformed and crippled Entonces, los deformados y los cojos is a person's character or soul es el carácter de una persona o alma that grew incorrectly due to trauma or que sin. creció incorrectamente por trauma y pecado. So these individuals were often viewed as marred. I don't even know what that word. Entonces estos individuos usualmente les veían como As a marred Co- version como- of como- God's image. como estropeados, Yeah, estropeados. como estropeados o una versión de Dios. Is that a good word? Estropeados? Echado a perder. Okay, let's use that one. Echado a perder. Yeah, echado a perder. Where am I? So these individuals were viewed as marred, echados a perder. So estos individuos se les veía como fueron echados a perder, Like versions echados a perder of God. como versiones de echadas a perder de Dios. Because you were the image of God. Porque sí eres la imagen de Dios, But you were marred. pero te echaste a perder. Does it make sense Yeah, now? that's good. Yeah. You had the image of Tú God, tenías la imagen de Dios, but your sin pero tu pecado and your trauma y tu trauma made you marred. te echó a perder. That's good. So now you can't see the image of So God. ahora ya no puedes ver la imagen. All you see is the trauma. Solo ves el trauma. All you see is the sin. Solo ves el pecado. You don't see the image No anymore. ves la imagen. So good. These are the deformed, Y estos son los deformados, the crippled. los cojos. In the kingdom, En el reino, healing la sanidad of these people, of the deformed and the de crippled, estas personas, los deformados y los cojos, represents a total recreation, representa una recreación total, born again, nacer de nuevo. Oh, that's so good. because you were marred. Porque tú te echaste a perder. So you need to be recreated Entonces tienes que ser recreado, without trauma, sin trauma, without sin. sin pecado. Amen. But you want to go back to your trauma, Pero tú quieres regresar a tu trauma, even though God wants to recreate aunque you. Dios quiere recrearte. So good. Well, healing fixes what is there. So mientras la sanidad sana lo que está ahí,
making well or restoring the limbs So, haciendo bien o restaurando las extremidades is a creative miracle. es un milagro de creación. Only God can recreate that. Solo Dios puede recrear eso. Only God can remove the trauma. Solo Dios puede remover el trauma. Only God can remove your sin. Solo Dios puede remover tu pecado. Amen. So good. So you need to be brought to the feet of Jesus Entonces tienes que ser traído a los pies de Jesús to be recreated. para que sea recreado. So good. You need a whole new limb. Necesitas una nueva extremidad. He's not going to patch it. Él no va a poner un parche, He's going to give you a new one. pero te va a dar uno nuevo. So good. Oh, and I was actually going there. Look at that. Y en verdad me está viendo en este camino. It shows that the kingdom doesn't just patch up things. So demuestra que el reino no solo pone un parche, It restores us to our original undistorted design. pero nos restaura a nuestro diseño sin Original. original, sin distorsión. That's the whole point of Genesis 1:26. So ese es el punto de Génesis 1:26. And we repeat it all the time. Y lo repetimos todo el tiempo. And God said, Y Dios dijo, let us make man hagamos al hombre in our image, en mi imagen, in our en likeness, nuestra so that they can semejanza, have dominion. para que tengan Because he dominio. needs to recreate you Porque Él tiene que back to recrearte your original undistorted design. de regreso a tu diseño original sin distorsión. So good. He didn't create you to be oppressed. Él no te creó para que estés oprimido. He created you to have dominion. Él te creó para que tengas dominio. Yes. Good, very good. So if you're deformed, Entonces, si estás deformado, meaning a structural distortion lo que significa que hay una distorsión estructural or identity o distortion, una distorsión de identidad, we need to bring you back to Jesus tenemos que traerte de regreso a Jesús for a total recreation. para una recreación total. So good. Like if you're still thinking of your trauma, you've got 30 years So, si as a tienes Christian, 30 años de cristiano y sigues pensando en tu trauma, there hasn't been a total recreation yet. no ha habido una recreación total aún. Because you still keep on thinking of something that you're not. Porque sigues pensando en cosas que no eres. So good. So good. Oh, I have identity. I mean, I have anxiety. Oh, tengo ansiedad. I'm worried. Estoy preocupado. That's distortion Es una distorsión of who you really are. de quién en verdad eres. So you need to have a total recreation. Entonces tienes que ser recreado totalmente. Because when you're recreated, there's no anxiety. Porque cuando eres recreado ya no hay ansiedad. But if you're still battling anxiety, Pero si sigues batallando ansiedad, there might have not been a total recreation. a lo mejor no ha habido una recreación total. Good. I'm going to tell you what I believe. So, les voy a decir lo que yo creo. You can believe whatever you want. Ustedes pueden creer lo que ustedes quieran, But this is what I pero believe. eso es lo que yo creo. I believe Yo creo that there is nothing that the Holy Spirit can't do. que no hay nada que el Espíritu Santo no pueda hacer. And that if we have the Holy Spirit Y que si tenemos al Espíritu Santo and He's our teacher y Él es nuestro maestro and He's our counselor, y nuestro consejero, then we don't need another counselor. entonces no necesitamos otro consejero. A therapist Un terapista or a o psychologist psicólogo is not greater than the Holy Spirit. no es mayor que el Espíritu Santo. A Un therapist terapista and a y psychologist psicólogo cannot recreate you, no te puede recrear, but the Holy Spirit can. pero el Espíritu Santo sí. And nowadays we have pastors Y hoy en día tenemos pastores that send their people que envían a su pueblo to a psychologists psicólogos and y therapists terapistas instead of sending them to the Holy en vez Spirit de mandarlos al Espíritu Santo or to tell them, come to me. o decirles ven a mí. That's why I'm your pastor. Por eso es que soy tu pastor. Why would you want to go to a church Ahora, ¿por qué vas a querer ir a una iglesia where your pastor donde tu pastor can't solve your problem? no puede solucionar tus problemas?
and he has to send you to a Y él therapist, tiene que enviarte a un terapista, but he collects your tithes. pero él colecta tus diezmos. It's good. Like I'm tired of hearing all these people So, yo estoy cansado de escuchar a todas estas personas that says, don't go to the Holy que Spirit. dicen, oh, no vayas al Espíritu Santo. Go to the man instead. Ve con el hombre en vez. The man is the one that created the El problem. hombre es el que creó el problema. So how is he going to help me fix it? So, ¿cómo te vas a ayudar a solucionarlo? I got to go to the Holy Spirit, No, yo tengo que ir al Espíritu Santo, which is above and beyond the man. que es mucho más grande que el hombre. It's good. And you better pray that your pastor has the Holy Y Spirit. más vale que oren que su pastor tenga el Espíritu Santo. Not simply a title and a Y degree. no simplemente un título o un diploma. 'Cause there are people that this is a job for them, Porque hay personas que esto nomás es un trabajo para not a ellos. calling, No un llamado, a job. un trabajo. Right, that's so good. It's good. So they're not going to talk to you So no te van a hablar after they clock out. y después de que ponchen su tiempo. I'm not on the clock. O ya no estoy en mi tiempo de trabajo. You never clock out of your calling, Pero tú nunca ponchas de tu trabajo, de tu llamamiento. de tu llamado. So they're like, this is a calling for me. So esto para mí es un llamado. It's not my job. No es mi trabajo, It's my calling. es mi llamado. But there are people that this is their Pero job. hay personas que esto es solo un trabajo para ellos. They're looking for mega churches just to make more money. That's their promotion. Están buscando mega churches para promocionarse y obtener más dinero. Like if we would need them here, Como que si lo necesitaríamos aquí, they wouldn't come no vinieran, because we wouldn't be able to pay them porque no pudiéramos because pagarles, it's not a calling. porque no es un llamado. They're looking for a job. Están buscando un trabajo. But a person that has a calling Pero una persona que tiene llamado will go where God sends them. va a ir donde Dios los manda. It's a difference. Es una diferencia. So the Holy Spirit is the only one who can remove trauma So, el Espíritu Santo es el único que puede remover trauma and remove your sin, y remover tu pecado, not your therapist. no tu terapista. Amen. It's good. You're going to your therapist to remove your sin ¿Estás yendo al terapista para que remueva tu pecado and to remove your y trauma? para que remueva tu trauma? That's your problem. Ese es tu problema. And you're going to pay your therapist Y le vas a pagar a tu terapista and never pay your pastor. y nunca pagar a tu pastor. It's good. Good Lord, man. It's true. You guys are lucky that it's a calling for me. Ustedes están bendecidos que esto es un llamado para mí. Or else I would do what other pastors are O doing. si no, yo hiciera lo que todos los pastores hacen. My honorarium Mi honorario or my honor seat o mi semilla de honor is $200 a visit. es $200 por visita. Right. Or now I'm a counselor. Huh? Or now you counsel. Yes, you want my advice? ¿O quieres mis consejos? How big is your seed? Pues qué tan grande está tu semilla. Right. Like I've never asked anybody Yo nunca le he pedido a alguien money for my time. dinero por mi tiempo, This is a calling. porque es un llamado. It's good. But it doesn't mean that you shouldn't be honorable. Pero no significa que no deben ser honorables. That's good. All right. Total recreation. So, una recreación total. So the crowd brought, the crippled and the deformed. Entonces la multitud le trajo a Jesús los cojos y los deformados. See, did I pass something? Yeah. So the crowd brought these people because they represented the limitations of the old system. Entonces la multitud Man. trajo a Jesús a estas personas porque esas personas representaban la limitación del sistema antiguo. The law couldn't cure them. La ley no les pudo sanar. That's so good. Yeah. The law had limitations. La ley tenía limitaciones. It couldn't restore the No sight. podía restaurar la vista.
It couldn't get you to walk. No podía lograr que camines. It couldn't get you to speak. No podía lograr que hables. It couldn't remove your Y deformity. no podía remover tu deformidad. So all of these people represented the limitations of the So, old todas system. estas personas representan la limitación del sistema antiguo. Because under the law, and check this out, this is y crazy. miren esto, es una locura porque bajo la ley, Many of these individuals were restricted from full service in the temple. muchos de esos personas eran restriccionados de servir completamente en el templo. Restringidos. Restringidos. Meaning because of your condition, Lo que significa o por tu condición, you can't even come into the ni temple. siquiera puedes entrar al templo. Read the law. Lee la ley. You can't present nothing imperfect before God. No puedes presentar nada imperfecto ante Dios. So if you're blind, Entonces, si estás you ciego, can't come into the presence no of puedes God. venir a la presencia de Dios. If you're lame, Si estás cojo, you can't come into the presence no of God. puedes entrar a la presencia de Dios. If you're mute, Si estás mudo, you can't come into the presence no of God. puedes entrar a la If you're presencia de Dios. deformed, Si estás deformado, you can't come into the presence of no God. puedes entrar a la presencia de Dios. So the old system had all these restrictions, Entonces el sistema antiguo tenía todas estas restricciones and it pushed out all of these people. y empujaba fuera a todas estas personas. And all of these people had no hope. Y todas esas personas no tenían esperanza. So God needed to change the entire system. Entonces Jesús tuvo que cambiar el sistema entero. So by bringing them to Jesus on a mountain, So, al traerlos ante Jesús en la montaña, man, this is so, it's like the Bible, man, it's just crazy to me. la Biblia es una locura para mí. The kingdom of God is the biggest mountain. El reino de Dios es la montaña más grande It sits above every other mountain. y se sienta por encima de todas las otras montañas. That's what Isaiah says. Es lo que Isaías dice, Or Ezekiel. o One of those two. Ezequiel. Why did Jesus pick a mountain to speak to ¿Y them? por qué es que Jesús escogió una montaña para hablarles? Because the mountain always represents the kingdom of God. Porque la montaña siempre representa el reino de Dios And it sits above everything else. y se sienta por encima de todo. So Jesus comes and he sits on the mountain. So Jesús viene y se sienta en la montaña. He sits on the kingdom of Se God. sienta en el and reino the de throne. Dios, en el trono. And now, Y ahora, from my throne, desde mi trono, now I can legislate ahora puedo legislar and I can bring healing to all of you y guys. puedo traer sanidad a todos ustedes. It's only good, good. for me. It's good. Where am I? So by bringing them to Jesus on a mountain, So, al traerlos ante Jesús en una montaña, the people were essentially saying las personas estaban diciendo en esencia, the religious system can't fix this. el sistema religioso no puede corregir esto, Can your kingdom do this? pero puede sanarlo o corregir tu reino. So Jesus proves to them So, Jesús los comprueba that the kingdom is superior que su reino es superior to the religious system al that they're sistema practicing. religioso que estaban practicando. It's good, very good. So he heals them all. Entonces los sana. In the kingdom of God, Y en el reino de Dios, the weakness la debilidad of the world del mundo is the primary target for the king's strength. es la meta primaria de la fuerza del rey. Let the weak say, Deja que los débiles digan, I am strong. fuertes son. Where the world says we can't do this, Donde el mundo dice no pueden lograrlo, we're limited, somos limitados, the kingdom comes and says we can fix el it reino viene y dice lo podemos corregir, because it's superior. porque es superior. Where the world is weakest, Donde el mundo es más débil, the kingdom is the strongest. el reino es más fuerte. Amen. I can't give vision, O no puedo dar visión, but I can. pero yo sí. I can't make him walk, No lo puedo hacer caminar, but I can. pero yo sí. I can't make him speak, No puedo hacerle hablar, but I can. pero yo sí. I can't remove the deformity, No puedo remover la deformidad, but I can, pero yo sí. because the kingdom is superior. Porque el reino es superior. And that's what was happening here. Y eso es lo que está pasando ahí. Amen. And this is the beautiful thing. Y esa es la cosa maravillosa. Because you read the first two verses, Porque lees los primeros dos versículos. and then verse 31, Y después del versículo 31. it says that all of them were healed. Y dice que todos fueron sanos. Every single one of them. Cada uno de ellos. So
What does this represent? Entonces, ¿qué representa? These people went from being carried by others Estas personas en una temporada estaban siendo cargados por otros to carrying the message of the kingdom for themselves. y ahora cargando el mensaje del reino para sí mismos. Nobody had to tell them about the kingdom Nadie anymore. tuvo que decirles del reino. They experienced Lo it. experimentaron. They saw it firsthand. Lo vieron de primer mano. I couldn't walk, Yo no podía caminar and now I'm walking. y ahora estoy caminando. Yeah. I couldn't see, No podía ver and now I'm seeing. y ahora veo. I didn't have a voice, No tenía voz and now I have a voice. y ahora hablo. I was deformed, Yo era and now deformado I'm made whole. y ahora estoy completo. Nobody needs to tell me about the kingdom. Nadie me tiene que I decir del lived reino. it. Yo lo viví. I ain't going back. Yo no voy a I'm being regresar. faithful Yo to soy the de king. ser fiel al I'm rey. staying loyal Me to voy a the tener king. leal al 'Cause rey. I can see clearly Porque now. yo puedo ver claramente hoy. Before somebody need to tell me about Antes it. alguien me tenía que decir. Now nobody needs to tell Ahora me about nadie me it. tiene que decir. Because I can see it. Porque yo lo puedo ver. I can experience Lo puedo it. experimentar. I'm living it. Lo estoy viviendo. So they went from people that were being carried So, en una temporada los estaban cargando. to people that were carriers of the message. Ahora personas que cargaban el mensaje. Those who were previously unfit Aquellos que en una temporada no eran aptos for the temple para el templo became the primary monuments of God's se power. convirtieron en los monumentos primarios para el poder de Dios. These people couldn't go into the temple No podían ir al templo because of their condition. por su condición. But now these are the people that God is using Pero ahora esas son las personas que Dios está usando to show His glory to the para world. demostrar su gloria al mundo. He didn't cast them to the side. No los echó al lado. These are the ones that He's using Esos son los que Dios está usando so that everybody can see His power. para que todos puedan ver su poder. Those who were previously unfit, Aquellos que en una temporada no eran aptos, that had shame, que tenían vergüenza, it was now removed. ahora fue removido. And now they can represent the King. Y ahora pueden representar al rey. By healing all of them, Y al sanar a todos, Jesus demonstrated that the kingdom of heaven Jesús demostró que el reino de los cielos is a government, es un reino, gobierno, es un gobierno that is above the government of the que earth. está por encima del gobierno de la tierra. Amen. It doesn't just save the soul, No solo salva el alma, it addresses the physical, pero también lidia con lo físico, emotional, emocional and structural brokenness of the human y experience. el quebrantamiento estructural de la experiencia humana. It recreates you all Te over again. recrea de nuevo And it makes you a new y creation te hace una nueva creación so that you can carry the kingdom para que tú puedas ahora cargar el reino everywhere that you go. todo lugar que vayas. Amen. 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 So good. We'll leave it there. Lo vamos a dejar ahí. Amen. Go back and listen to this 7 times. Regresen y le escuchen los 7 veces. This has Amen. so much. Tiene tanto. Amen. So good. Pray that the Holy Spirit Yo oro que el Espíritu Santo gives you revelation. les dé revelación. And if you find yourself in any of these conditions, Y si tú te encuentras en cualquier una de nuestras condiciones, all you have to do is come to the feet of Jesus. lo único que tienes que hacer es venir a los pies de Jesús And He can heal you. y Él te puede sanar. Amen. Remove the blindness, Remover la ceguedad, the lameness, el cojo, the muteness, lo mudo and the deformities. y la deformidad. Father, in the name of Jesus, just want to thank you Padre, en el today. nombre de Jesús te queremos agradecer por el día de hoy. Your word is amazing. Tu palabra es maravillosa. Amen. It carries so much truth, Carga tanta verdad, so much revelation. tanta revelación. And we just thank you Y nomás te agradecemos because you allow us to see porque tú nos permites ver so that there can be transformation. para que pueda haber una transformación, There can be a maturement of our spirit puede haber una madurez de espíritu so that we can walk in accordance to our calling. y para que podamos caminar de acuerdo a nuestro llamado.
In the name of Jesus, I thank you. En el nombre de Jesús te agradezco. We bless all of your people, all of your sons and daughters. Bendecimos a todo tu pueblo, a todos tus hijos e hijas. And I just pray, Holy Spirit, that wherever those that are not here are, Y oro, Espíritu Santo, que en cualquier lugar que todos los que no estuvieron están, that you may touch them there que tú los toques ahí and heal them there, y les sanes ahí, restore them there, que los restaures ahí, lift them up que there. les levantes ahí. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. To the King. Al See you Rey. next time.